Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhsin Firdaus dengan NPM 2275361. Saya dari kelas MI 3B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Cisco Packet Tracer 4.7.1 yang telah disediakan oleh Cisco. Yaitu di sini sudah saya download paket tracernya, yaitu Packet Tracer Physical Layer Explosion Physical Model. Objective: Assignment local IP addressing information. Trace the path between source and destination. Background atau skenario: in this packet tracer physical model PTPM activity, you will trace the physical path of IP packets from a home in Monterey, California to a web server at the University of Hawaii on the island of Ohio, Hawaii. You will do this in Packet Tracer and on your computer. In the Packet Tracer simulation, a student lives in Monterey, California, USA, and regularly uses a web browser to access the University of Hawaii website at www.hawaii.edu.as. She views the information downloaded from the web server to her home computer. She becomes curious about how the IP packet traveled between Monterey and Hawaii. What is the path those packets actually take and how did they travel over the Pacific Ocean? You are also interested in the question and will investigate the path from your unique location to the ship in Hawaii. Ini sudah saya artikan. Dalam aktivitas mode fisik paket tracer ini, Anda akan menelusuri jalur fisik paket IP dari sebuah rumah di Monterey, California, server web di University Hawaii di Pulau Ohio, Hawaii. Anda akan melakukan ini di paket tracer dan di komputer Anda. Dalam simulasi paket tracer, seorang mahasiswa tinggal di Monterey, California, AS, dan selalu teratur menggunakan browser web untuk mengakses situs web Universitas Hawaii di www.hawaii.edu. Saat dia melihat informasi yang diunduh dari server web ke komputer di rumahnya, dia menjadi penasaran tentang bagaimana paket IP berpindah antara Monterey dan Hawaii. Lalu manakah yang seharusnya diambil oleh paket-paket tersebut dan bagaimana perjalanannya melintas Samudra Pasifik. Anda juga tertarik dengan pernyataan ini dan akan menjadi jalur dari lokasi unik Anda ke server Hawaii. Jadi kita latar belakangnya ini. Terus, the activity is only one example of how a variety of internet and network service providers interconnect to create the following. Jadi, kita ini hanyalah salah satu contoh bagaimana sebagai penyedia layanan internet dan jaringan saling terhubung untuk menciptakan jalur antara dua perangkat yang sedang berkomunikasi menggunakan internet. Ada banyak kemungkinan berbeda jalur yang diambil paket tergantung pada hal berikut. Ada lokasi komputer klien, ISP klien, lokasi komputer server, dan ISP server. Kemudian catatan. Note: this activity was created by following an actual connection between a home computer in Monterey, California, USA, to a web server at the University of Hawaii, Honolulu, Hawaii, USA. The location and the service provided involved. In addition, the information used in this activity is subject to change depending on the service providers. Some of the information has been simply described by the authors using common web research tools. None of the organizations mentioned in this activity were contacted to verify the accuracy. Finally, the IP addressing same has been altered to avoid using public IP address. Catatannya yaitu aktivitas ini dibuat dengan mengikuti koneksi sebenarnya antara komputer di rumah di Monterey, California, ke server web di Universitas Hawaii, Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Syarat dan perangkat yang duduk dalam lab ini mungkin berbeda dengan koneksi Anda, bergantung pada lokasi Anda dan penyedia layanan yang terlibat. Selain itu, informasi yang digunakan dalam aktivitas ini dapat berubah tergantung pada penyedia layanan. Beberapa informasi telah disederhanakan agar informasi lebih mudah dipahami. Selain itu, semua informasi dalam satu aktivitas ini ditemukan oleh penulis menggunakan alat penelitian web yang umum. Tak satu pun dari organisasi yang disebutkan dalam kegiatan ini dihubungi
Untuk memverifikasi keakuratannya terakhir, skema pengalamatan IP telah diubah untuk menghindari penggunaan alamat IP publik. Persyaratan requirement PC with packet tracer installed and a connection to the internet using a mobile device for this activity is not recommended. Misal paket tracer dan koneksi internet tidak disarankan menggunakan perangkat untuk akses ini. Instruksi yang pertama, examine local IP addressing information. Pada bagian ini Anda akan memeriksa informasi pengalamatan IP di jaringan rumah Anda. Step 1, what is my IP V4 address? Your IP address is used to identify your computer when sending and receiving packet similar to how do your home address is used to send and receive mail. You can use the ipconfig command on Windows and the ipconfig command on Mac OS and Linux. Note, this activity open inside the home network. If you explore other location, navigate back to the network. Jadi aktivasi ini terbuka dalam jaringan rumah. Jika Anda dengan lokasi lain, navigasi kembali ke jaringan rumah. Yang pertama, klik home PC, sitting on the desk and klik desktop dan Chrome. Kita akan klik PC, terus home PC, kemudian kita masuk ke desktop, kita ke command Chrome. Lalu kita ipconfig. Nah, di sini muncul setelah kita set ipconfig muncul seperti ini, yaitu alamat IP V4 adalah 192.168.0.75 yang dikenal sebagai alamat IP pribadi. Sebagian besar komputer lain dan perangkat lain menggunakan alamat IP V4 pribadi. Ini adalah perangkat yang tidak memerlukan perangkat lain untuk mengaksesnya dari internet. Alamat IP V4 privat digunakan untuk menghemat jumlah alamat IP V4 publik yang dapat ditekan secara global dalam jumlah terbatas. Jadi IP-nya yaitu 192.168.0.75, yaitu alamat IP V4 pribadi. Kemudian yang C, repeat this step on your own device. What is the IP V4 address default gateway for your device? Langkah kedua, step kedua, what is the IP V4 address for my router? This same Windows ipconfig command show the IP V4 address of your local home router. Also known as the default gateway. Notice that our local router has the IP V4 addressing of 192.168.0.1. This is the router that connects your local home network, your internet service provider's network, and gives you access to the internet. Note, you can use the root and default command to determine default gateway on a computer using the Mac OS or Linux operating system. Kedua, apa alamat IP untuk router saya? Perintah ipconfig Windows yang sama ini menunjukkan alamat IP router lokal atau rumah Anda. Ini adalah router yang menghubungkan jaringan rumah lokal Anda, jaringan Anda, dan jaringan penilaian internet dan memberi Anda akses internet. Dan step ketiga, yaitu what is my public IP V4 address? Private IP V4 address are not routable on the internet. When IP packets leave your network, they need to have their private IP V4 address replaced with a public IP V4 address. Public IP V4 address is used by servers or any other destination to send packets back to your client computer. What does this translation between private and public IP V4 address occur? Your local router does this translation of you. How can you find out the public address that your local router substitutes for your private IP V4 address on your device? Search
Internet for what is my IP? Somewhere. Tell you your public IPv4 address without the need to visit another website. In addition, several websites will be list which will provide this and other information. Not many ESPs have begun to use IPv4 IPv6 using two different addressing and translating between them is required for IPv6. Jadi apa alamat IP publik saya? Alamat IP pribadi tidak dapat diletakkan di internet. Ketika paket IP meninggalkan jaringan Anda, alamat IPv4 pribadinya harus diganti dengan alamat IPv4 publik. Alamat IPv4 publik digunakan oleh server atau tujuan lain untuk mengirimkan paket kembali ke tempat klien Anda. Yang kedua, langsung saja di paket dasar, tutup command window, lalu klik web browser, di bidang URL klik www.tellmeip.com. Klik go. Note, aset ini fiktif dan sebenarnya hanya paket dasar selain alamat IP publik. Kita buka browser. Ini kita ketikkan selanjutnya part 2. Trace the path between source and destination. Mengsilar antara sumber dan tujuan. Langkah pertama, gunakan trace route untuk menampilkan jalur dari Monterey ke Hawaii. Di paket tracer, pada sisi rumah tutup jalur browser. Jika masih terbuka dari tab desktop, klik from perintah. Masukkan perintah tracer www.hawaii.edu. Paket tracer memakan waktu untuk menyelesaikan nama domain Hawaii Edu ke alamat IPv4. Anda dapat mengklik fast forward time out D untuk proses. Dulu. Ya, selanjutnya kita masuk ke command prompt. Kemudian di sini kita ketikkan www.hawaii.edu. Kita masukkan ke sini. Terus tepat, yaitu investigate why geolocation information is not always accurate. Search the internet for 600 million IP address Kansas. You will find several articles about an ESP that choose to use a geolocation at the center of the United States to register over 600 million of its IP address. Unfortunately, this particular enlongitude happened to be a private home in the middle of Kansas and not an ISP. Anyone with complaints about the ISP, their internet connection, or receiving spam from on off both the people calling the home.
Mungkin cukup di video kali ini. Yang saya ngasih minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.